Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvina Ismaila Gunawan dari kelas MN23I. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan analisis mengenai business environment dan retail information system pada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau yang biasa kita sebut dengan Alfamart. Jadi di presentasi ini kita akan membahas bagaimana kondisi lingkungan bisnis internal dan eksternal mempengaruhi strategi perusahaan serta peran sistem informasi retail dalam mendukung operasional, efisiensi, dan pengambilan keputusan. Melalui pemaparan ini diharapkan kita dapat memahami bagaimana Alfamart mempertahankan daya saingnya pada industri retail. Baik, kita langsung saja ke slide yang pertama. Seperti yang kita lihat, sektor retail modern di Indonesia itu sangat berkembang pesat seiring dengan perubahan gaya hidup konsumen yang mengutamakan kemudahan, kecepatan, kenyamanan dalam berbelanja. Minimarket juga menjadi solusi utama kebutuhan sehari-hari karena lokasinya yang strategis, terus produknya yang beragam, dan harganya juga terjangkau. Nah, sebagai salah satu pelaku utama, Alfamart ini menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga membutuhkan strategi bisnis dan pemasaran yang efektif untuk mempertahankan daya saing mereka. Nah, oleh karena itu, Alfamart itu perlu melakukan analisis lingkungan bisnis internal dan eksternal melalui SWOT dan PESTEL, serta mengembangkan sistem informasi retailnya yang berbasis digital seperti strategi omnichannel, manajemen rantai pasok yang responsif, dan CRM berbasis data untuk mendukung keberlanjutan operasional dan loyalitas pelanggan. Oke, next. Nah, sekarang bisa kita lihat di sini ada problem formulation. Nah, yang pertama, apakah profil bisnis dan perkembangan PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart dalam industri retail nasional? Yang kedua, bagaimana analisis lingkungan internal dan eksternal perusahaan dilakukan menggunakan metode SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities and Threats, dan PESTEL, Political, Economic, Social, Technological, Legal, and Environmental. Dan yang terakhir, bagaimana sih manajemen retail? Sistem manajemen retail itu diimplementasikan khususnya dalam hal customer relationship management atau yang biasa kita sebut dengan CRM, supply chain management, dan integrasi omnichannel. Tujuan penelitian ini yaitu untuk memahami profil perusahaan, sejarah perkembangan, serta visi misi PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau Alfamart. 2. Untuk menganalisis posisi strategis perusahaan dengan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman atau yang biasa kita sebut dengan SWOT analysis, serta faktor makroekonominya yaitu PESTEL yang mempengaruhi keberlanjutan bisnis. Dan yang terakhir, untuk mendeskripsikan serta mengevaluasi efektivitas sistem informasi retail Alfamart dalam mengelola pelanggan atau CRM, distribusi rantai pasok, serta transformasi digital melalui strategi omnichannel. Okay, the next presenter will be presenting by Ruqayya. Hello guys, my name is Ruqayya. I will complete my part talk about company profile and visual identity of PT Sumber Alvaria. What's mean that? It's mean PT Sumber Alvaria is retail company in Surabaya, Indonesia. It was standard 2003 as a small shop. Over the years, the company grew and now it has several brands. After that, the company sells everyday products and focus on good service to customer and always tries to improve customer experience by using modern technology. After that, its vision is to be a trust retail company, support small business, and meet customer needs. The goal is to build a strong and sustainable business for the future. Okay, the next is retail business environment analysis. We have PESTEL analysis for Alfamart. For the aspect legal and political of Alfamart, the company operation are deeply intertwined with a government retail
With a workforce exceeding 100,000 employees, Alfamart maintains a strong commitment to high business ethics and full compliance with national employee laws to ensure operational stability. And for the economic aspect, as a retailer specializing in basic daily necessity, Alfamart demonstrates high resilience to economic fluctuation because the products sold are considered inelastic need. Customer demand remains stable even during periods of economic uncertainty of market volatility. For aspect social, Alfamart effectively respond to modern lifestyle change the demand extreme convenience and speed. By positioning itself as a community store in strategic, easily accessible location, it addresses the social need of urban population for quick and efficient shopping access. For the technological aspects, since 2020, digital transformation has been the cornerstone of the company's strategy. Through the development of AlphaGift application, Alfamart has successfully integrated offline and online shopping experience, creating a robust omnichannel ecosystem that meets the demand of the tech-savvy consumer. And the next is SWOT analysis. The strength of Alfamart. Alfamart primary strength is the extensive store network with the over 1,900 stores across the Indonesia and Philippines. This rich market Alfamart easily acceptable to the public and strengthen its position as to go-to retailer for everyday needs. Furthermore, it supports a strong business ecosystem and work culture have maintained quality service across all stores. And the weakness of Alfamart weakness lies in its high operational costs, particularly in human research and management. The large number of employees require significant training and supervision costs to maintain consistent service standard across all stores. And the opportunities of Alfamart is Alfamart's opportunities stem for digital advancement and shift in customer behavior toward online shopping. Through the AlphaGift of Alfamart can reach digital consumer, exchange service personalization, and expand its market without relying entirely on physical store. And the main threats Alfamart face are increasingly fierce retail competition and emergence of e-commerce platform with the competitive price and services. These conditions require Alfamart to continue innovating to avoid losing market share. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi pada bagian Retail Management System Analysis yang akan lebih fokus pada Customer Relationship Management dan Supply Chain Management yang diterapkan oleh PT Sumber Alphariat Trijaya Tbk atau Alfamart. Pertama, saya akan membahas mengenai Customer Relationship Management atau CRM. Alfamart telah melakukan modernisasi dalam pengelolaan hubungan dengan pelanggan melalui transformasi digital. Salah satu bentuk penerapan CRM yang paling terlihat adalah peralihan dari kartu member fisik menjadi sistem digital melalui aplikasi AlphaGift. Melalui aplikasi ini, Alfamart dapat mengumpulkan dan mengelola data transaksi pelanggan. Data tersebut kemudian dimanfaatkan untuk memberikan penawaran yang lebih personal, seperti promo khusus yang disesuaikan dengan kebiasaan belanja masing-masing konsumen. Tujuan utama dari penerapan CRM ini adalah untuk meningkatkan loyalitas dan retensi pelanggan.
terutama di tengah persaingan retail yang semakin ketat. Selain itu, CRM juga berperan dalam menjaga konsistensi harga dan promosi, sehingga pelanggan selalu mendapatkan harga yang sesuai dengan tagline Alfamart, yaitu belanja puas, harga pas. Dengan adanya sistem CRM yang terintegrasi, Alfamart juga memperoleh insight operasional sehingga perusahaan dapat menyesuaikan ketersediaan produk dengan preferensi dan kebutuhan konsumen. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai Supply Chain Management atau SCM di Alfamart. Dalam sistem rantai pasoknya, Alfamart bekerja sama dengan berbagai supplier, baik dari perusahaan besar maupun UMKM, yang telah memenuhi standar kualitas dan keberlanjutan pasokan. Produk kemudian diproduksi dan dikemas oleh pabrik, di mana Alfamart memastikan bahwa seluruh barang telah memenuhi standar kualitas sebelum didistribusikan. Setelah itu, produk dikirim ke gudang distribusi Alfamart yang berfungsi sebagai pusat penyimpanan sekaligus pengendalian stok. Dari gudang distribusi, barang-barang akan disalurkan ke outlet Alfamart di berbagai wilayah dengan sistem distribusi terpusat. Sistem ini memastikan setiap outlet menerima jumlah stok yang sesuai dengan kebutuhan konsumen di daerah masing-masing. Akhirnya, produk tersebut sampai ke konsumen, sehingga kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi dengan mudah dan cepat. Penerapan SCM yang terstruktur ini membantu Alfamart dalam menjaga ketersediaan produk, mengurangi risiko kekurangan stok, serta meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dengan penerapan CRM berbasis digital dan supply chain management yang terintegrasi, Alfamart mampu meningkatkan kepuasan pelanggan, sekaligus menjaga kelancaran operasional perusahaan. Sistem ini menjadi salah satu faktor penting yang mendukung daya saing Alfamart di industri retail modern. So one of the retail management system analysis is the omnichannel, which is Alfamart's strategy of integrating offline and online shopping services to provide customers with a consistent experience. Physical stores serve as the primary point of purchase for daily necessities and as a direct service point for customers. And then we have digital platform through the Alpha Gift app. Alfamart serves customers or consumers who shop online with various conveniences and promotions. Then we have service integration. The integration of both channels allows customer to order online and pick up items at the nearest store. And then we have the BenefTS, which is the strategy increases the customer convenience while strengthening Alfamart's competitiveness in the digital era. Moving directly to the conclusion of our topic. So, based on the analysis, PT Somber Alfaria Trijaya TBK has a strong position in the modern retail industry, supported by an extensive store network and a structured operational system. So Alfamart is able to adapt to the changes in the business environment through management, like the implementation of the efficient supply chain management and the digital-based customer relationship management, and an omni-channel strategy that integrates offline and online services. This combination of strategies plays a crucial role in the maintaining product availability, increasing customer satisfaction, and maintaining the company's competitiveness amidst increasingly fierce retail competition. This was our topic. Thank you so much for your attention.